Kailangan ng ganyan-ganyan. Ano? Arkin! Arkin! Arkin, baby! Arkin! Oo, nangungulit siya. Dali na, Ano ka na siya? Gulong-gulo siya, oh. Ang haruto! Antok na ba yan? Kasi marami tayong nagtapos. Hi! Arkin! Gusto niya may mga hype-hype Antonio. Saan sila na? Pag marami tao. Arkin! Baby! Arkin! Wala ba nung dire-diretso Baby? lang ng clip? Arkin! Tawagin na dito. Ay! Mas mariusa, trending balis. Arkin! Smile! Ikaw muna! Arkin, nagkakagulo mga photographers natin. Uy! Naman ako. Arkin! Arkin! Teka lang, hindi na ako makatawa eh. Arkin! Ten. Hey! 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 Arkin! Baby! Hindi lang ako itakay sa picture. Arkin! Go. Kuya, sayang hindi mo nakukunan. Yan o naman yan! Nakanina pa ako nakapindot, loka. Arkin! Puro likod! Yee! Grabe! May mahuhuli ko dyan. Napapagod ako. Arkin! Arkin! Cameron! Watch Arkin! 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 You call Mama Lynn! Mama Lynn! Ang likot niya. Parang trumpo. Ma! Arkin, ano? Pati naman si Arkin. Arkin! Grabe ang likot. Mama Lynn! Arkin! 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 Ay, napapagod na din siya eh. Arkin na. Arkin! Sa mga photographer kami. Arkin! Paikot-ikot siya. Arkin! Arkin! Ang parot ni Arkin! Hala! Arkin! Go, baby, puro likod. Pag umaharap ka, nawawala ng bisa yung camera. Hala, oh, bending bodies na naman. Nag-i-enjoy na naman siya eh. Mamaya bagsak to. Arkin! Sige, mamaya ka na magpunas para isang pausa na lang. Hello? Arkin! Shucks, shucks. Tayo na mapagod eh. Arkin! Alam muna. Arkin! 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 Uwi naman kagad yung meeting. Nakakainis. Arkin! Arkin, pagod na ako ah. Arkin! Yan, baka bigla. Arkin, Arkin, Arkin! 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 Arkin, Daddy's calling you. Arkin! Daddy. Napapagod. Tawa sa kal. Wala. Nakukuha ba ninyo? Hindi. Picture ako yung bending bodies niya. Arkin, muna ka smile. Arkin! Arkin, Arkin! baka madalian. Come here. Arkin! Ayun na! Wala na. Yung camera yung ano ba? Tignan mo, nakatalikot naman. Arkin! Kasi kailangan ko na ng flash eh. Bibili na ako ng flash para mabilis. Arkin! Ikaw baka umano doon mo. Arkin! 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 Ayan, daddy. Arkin! Ayun, dali. Ay, nako. Arkin! Arkin, pag gumagalaw ka kasi. Grabe. Natataranta siya. Arkin!
Nagbabago yung settings kasi pag lumalapit siya. Ah, oo Biglang nga. biglang nag-autofocus. Arkin! Dance, dance, dance! I wanna dance, dance, dance in the freedom I know. I wanna dance, dance in the freedom I know. I wanna dance, dance in the freedom I know. Because the freedom I know is gonna last forever. Dance, dance, dance in the freedom I know. We're gonna dance, dance in the freedom I know. We're gonna dance, dance, dance in the freedom I know. Because the freedom I know is gonna last forever. Hey! Yay! Ay, ito! I am a friend of God, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Pagod. I am a friend of God. Di ba? I am a... Aba, pumipitik-pitik ang mga ano. Kahit hindi mo pa birthday, maghanda ka na dahil this is your moment! Rah, rah, rah. Wala na. Tingnan mo lahat nga likod eh.